नमस्कार ओडिया न्यूज टाइम को आपन को स्वागत। आज मु नहीं आसी आपण देश विदेशर 10टी मुख्य खबर। आशा करुच्ची आपण मैंने भिडटी को शेष पर्यंत देखिए। नंबर 1 आउ दिनक बढ़िला सकाळुआ स्कूल। काली सकाळ 6:30 रु दिन 10:30 पर्यंत स्कूल खोलिबो। खरा और गुड़ुगुड़ी को देखी आउ दिनक सकाळ स्कूल अवधि को वृद्धि करिसेंती सरकार। आसंता 22 तारिख ठारू समस्त स्कूल स्वाभाविक भावे चलिबो। नंबर 2 भुवनेश्वर में खोलिबो चाउल एटीएम। धान क्विंटाल 3100 टंकार किणाजिबो। राजधानी भुवनेश्वर में खोलिबो चाउल एटीएम। खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पाणी काली एही सूचना देइछंती। हिताधिकारी को कार्ड दियाजिबो। सेमाने मेसिन रे कार्ड लगाइले बाहरिबो चाउल। आगामी सप्ताहक मध्य भुवनेश्वर में आरंभ कराजिबो एही व्यवस्था। परे राज्यर सबु जिल्ला रे खोलाजिबो चाउल एटीएम। मंत्री श्री पात्र कहिछंती चाषींक ठारो धान क्विंटाल 3100 टंकार किणाजिबो। निर्वाचनी इस्ताहार रे कहिचु एही खरीफ ऋतुर चाषी को 3100 टंका देबो। काली केंद्र सरकार धान क्विंटाल प्रति 2300 टंका कला परे आमको सुविधा होईछि। एबे 800 टंका पड़िबो। चाषी धान देवार 48 घंटा मध्य प्राप्य पाइजिबे। कौनसी कटाछटा कराजिबोनी। कटाछटा कले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। नंबर 3 परीक्षा विवाद। उच्चस्तरीय कमिटी गठन हेबो कहिले शिक्षा मंत्री। नीट परीक्षार अनियमितता और यूजीसी नेट परीक्षा बातिल को नहीं विवाद तेजुथिबा बेले एथिरे ताली पकाइबाकू चेष्टा करिसेंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। घटना परे से उच्चस्तरीय कमिटी गठन हेबो बोली कहिसेंती। एथिसह शिक्षार्थीक स्वार्थ सबुबेले सरकारक प्राथमिकता बोली श्री प्रधान सूचित करिसेंती। 30 लाख रु अधिक पिला एही दुईटी जाक परीक्षा देइछंती। उभय प्रवेशिका परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पक्षरु करा जायथिला। तेबे उभय परीक्षार व्यापक अनियमितता होइतिबा अभियोग होइछि। एथिपाई काली देशर विभिन्न प्रांतरे छात्र आंदोलन देखिबाकू मिलिछि। दिल्ली स्थित श्री प्रधानक बासभवन आगरे मध्य विक्षोभ देखिबाकू मिलिथिला। नंबर 4 निर्वाचन आयोगों बड़ निष्पत्ति। हरियाणार 2 आसनर ईवीएम हेबो जांच। हरियाणार 2 लोकसभा आसन रे ईवीएम त्रुटि अभियोग को भारतीय निर्वाचन आयोग गुरुतर सह ग्रहण करिसेंती। अभियोग परे ईसीआई हरियाणा कर्नल और फरीदाबाद लोकसभा आसन रे ईवीएम जांच करबाकू निष्पत्ति नैछंती। एही 2 आसन रे बीजेपी प्रार्थी विजय होइछंती। उल्लेखयोग्य जे कांग्रेस प्रार्थी निर्वाचन काल रे एही 2 लोकसभा आसनर ईवीएम गड़बड़ थिबा अभियोग करथिले। नंबर 5 आगकू बढ़ुची मौसुमी वायु। तथापि आगामी 2 दिन निस्तारा नहीं। अग्रसर होइछि दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। पूर्वरु केवल मालकानगिरी जिला को मौसुमी वायु छुईथिबा बेले एबे कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा और गजपति जिलार किछि अंचल को मौसुमी वायु अग्रसर हेबा नहीं सूचना देइछि पाणीपाग विभाग। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर निर्देशिका मनोरमा महांती कहिसेंती राज्यर विभिन्न स्थान रे आसंता 5 दिन जाए वर्षार प्रभाव रहिबो। बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबो। पवन भी हेबो। पवनर बेग घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर रहिबो। आगामी 24 घंटा भितरे किछि स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबार संभावना रहिछि। 21 तारिख ठारू वर्षार बढ़िबार संभावना रहिछि। अन्य पक्षरे उपकूल और उत्तर उपकूल एवं दक्षिण ओडिशा रे जारी रहिबो गुड़गुड़ी। नंबर 6 मुख्यमंत्री केजरीवाल को मिलिला जामीन। आज जेल रु बाहरिबे। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलिला बड़ आश्वस्ति। काली तांको दिल्लीर गोटे कोर्ट जामीन प्रदान करिसंती। विचारपति एन बिंदु आज केजरीवाल को जामीन आवेदन शुणाणी करी राय संरक्षित रखिथिले। एहा परे तांको जामीन मिलिछि। 1 लाख टंकार बॉन्ड दाखल करिबा परे केजरीवाल शुक्रवार जेल रु मुकुड़िबे। जामीन विरोध रे ईडी जोरदार युक्ति उपस्थापन करिथिले। जामीन निर्देश उपरे 48 घंटार रोक लगाइबा को मध्य तदंतकारी संस्था कहिथिले। हेले कोर्ट एहाकू अग्राह्य करि दैछि। नंबर 7
ରାତି 12ଟାରୁ ଆଜି ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେନାପଟା ଲାଗି ନୀତି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପାତତଃ ରାତି 12ଟାରୁ ଆଜି ସକାଳ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ରୋଷେଇ ଘରେ ଚଡ଼କ, ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଲା ଟମାଟୋ। ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲାଣି ଚଡ଼କ। ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଲାଣି ପନିପରିବା ଦରଦାମ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଲା ଟମାଟୋ। ଆଉ ସବୁ ପରିବା ଦାମ ବି ଆକାଶ ଛୁଆଁ। 80 ତଳକୁ ମିଳୁନି ପରିବା। 2 ସପ୍ତାହ ତଳେ 20ରୁ 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଟମାଟୋ ଏବେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏବେ କେଜି ପିଛା 100 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଟମାଟୋ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବଜାରରେ ଟମାଟୋ କେଜି 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେହିପରି କାଙ୍କଡ଼ କେଜି 100 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ 60 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଳୁ ପିଆଜ ଯଥାକ୍ରମେ 35 ଟଙ୍କା ଓ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ନମ୍ବର 9 ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ସୁପର 8ରେ ଭାରତର ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପରେ ବୋଲରଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ବଳରେ ଭାରତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ 2024ରେ ସୁପର 8ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ 47 ରନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଛି। ଏଥିସହ ଦମଦାର ବିଜୟକୁ ରୋହିତ ବାହିନୀ ସୁପର 8 ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ 182 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 134 ରନ କରିପାରିଛି। ନମ୍ବର 10 ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଯାଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତିନିଟିକିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବାରବାଟୀରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ବିସିସିଆଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବାରବାଟୀକୁ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିସିସିଆଇ ଆଜି 2024-25 ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ତାରିଖ ଓ ଭେନ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ବାଂଲାଦେଶ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆସିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।